Adrian, okay na yan. Pahinga ka na. Okay na yan, pahinga ka na. Maya-maya off ko na siya, ha? Yung live ko. Okay na yan, baby. Thank you. Malaking bagay yung pagtambay mo. Okay na yan. Carry na yan, carry na yan. Maya-maya mag-e-end na ako. O, kain ka na, ha? Kain ka mabuti. Guys, kain na kayo. Tanghalian nyo. Yan, stay healthy, stay happy lang, guys. Adrian, thank you sa'yo. Salamat, napakabait talaga ni Baby Oy. Thank you for the support, for the love. Thank you, guys. See you next time. See you tomorrow or see you soon. Basta, see you again, ha? Ingat, ingat. Adrian, salamat. Yan, mag-end na ako, 2:10. 2:10. I-end ko na siya. Thank you. Thank you so much sa inyo, sa mga nag-drop by. Thank you so much, guys. God bless. God bless. Adrian, baby, thank you so much, baby. Ingat ka, ha. Kain kayong mabuti, guys. Ayan, ingat kayo dyan, guys. Ingat kayo sa mga gawa nyo, kung nasaan man kayo. Ayan, have a great day. Happy Monday to all.